Oh, itu murah gak tuh dia? media rokno जों tini actually chini kacha central team chini bubagra weda gejak haike chengo amsani monthri be kok salani जों phaileka tinaro MLS tongo chini EM tongo MDCS tongo jongoro tai amsani local joton leader tongo tai opurbo toksayo ba omoni sakang je chini ashram barini koita sangamo 27 27 tariko je o ashram bariwo je ghotona angmani no khanaoino jongoro ma phaiga je purbo tokse parao tabo jongoro basajak ar on no obo hingke chini chairman ni nok je purbo tokse ni chairman ni nok hingke oro actually bele kaise incident mongoi thangka thangnai budbar ni prai sarik horni 6:30 am haitaimo je BJP delegation family yes je dino oro BJP ni delegation phaika rajyani sabha जनजातिनि जे सभापति ब्रक फाइमानि दिनो ओ जगाव साइमे तामन खप्रताम साइकलां साइमेन या चिन चेयरमैन नगो फाइ ब्रक फाइ अटैक खाइपेखा नक नखना नक नक तानजाक ताइ बिनि बिहिकनो नक ने कारि ओइ बु एकदम कलाङि थांका आर बो साइनो के केस जुय ब्रक खारि रहरका ताबुक ओमहाय गतनाव जों फाइन एफएम या गलो और बेले पेथेटिक कंडिशन एवं ताबु एक्चुअली बिनि बिहिक ताबु हॉस्पिटल बिनि सेंसलेस 2 दिन खामतो सेंसलेस ओंके अरबिनि एमन भाबे चिनि बेन दिखा जे बिनि प्राइवेट पास रग ब्रक टाच खाइका कम हारो गोबां ब्रक माने ताम छाने अनेक किछु खाइका हाइसे चिनि बिनि अगेंस्ट अलरेडी जों एफआईआर खाइका जे खरक बानो ओंके तिनि जों अर फाइमानिया गलो एसडीपी कक सालाइका अरनि ओसीबी कक सालाइका ओंके गमा पुलिस प्रशासन जेरा दरकार कक सालाइका जों कक सालाइमानिया गलो एक्चुअली जों अर काहे नुखा जे पर्सनालिटी हाय सा थांगाखै जे चिनि बर खरक ताम अलरेडी चिनि बर खरक ताम रम खिका माने छान थां कके सुजा सुजि को मो कासे राजनीतिक चक्रांत जेता जों अमया जे बुलाय थाने तलाय थाने जों हामजोगा कक सामनि किन्तु कासे कक अबो मासिना जेता प्रशासन जारा चालौ तंनाय रक जदिउ दुषि अनदं हांके चिन कुन आपत्ति तंगला खाम किन्तु अर गतनो खरचन दुषि करे बरक जे आदिनि गतना जे 27 तारिख गतना जे मन की बात नि गतना जोंरो पुलिस कक सामनि जागलो मानखा जे ब्र मन की बात जे खाइमानि ओ मन की बात खाइदाने बर कोनो पुलिस नि कोनो इनफरमेशन करे आर एरिया नि कोनो अरन जे विधायक तंनाय अरन जा लोकल तंनाय कोनो बर कम्युनिकेशन करे गमो कासे चक्रांत भाबे जे आर मन की बात खाइ आर अम कोनो ग्यारेंटी करे जे तिप्रा मथने अटैक खाइका अमन कोनो प्रमाण करे तफसा जरा कारण दल कासे बन मानो अंगमे कोनो करे आमति गतना कमन तंगो परमिशन ओबर नाया ओ जगह माने सम्पूर्ण एकटा चक्रांत एबं प्रिप्लान अब प्रिप्लान एबं तिनि ब्रक अमहाय सामं खाइ दङ एबं अ जेब्रानि स्टेट प्रेसिडेंट फाइमान यागलो जे तामने बन जनजातिनि अ दिनेनो अ जागा गतना अंगो तार माने अ किसन के चक्रांत दङ जों बेनि जस्टिस नायो जेसा काइफनो अ खरक बजे एफआईआर खाइमानि अ बरन जखन मारननाय जों तिनि एसडीपी सालायका पब्लिक वो कोऑपरेशन खाइनाय जदि पुलिस प्रशासन रोमे के पब्लिक रोमे जों बरनो हाइसे ब्र मनेता खाइदि जे तिप्रा म थानो गुंदा बाय मस्तान बाय
omhaike togoi sogoi domon khaimanano obhai যদি ওয়ান সগি দংহা কবজ কিন্তু বুল দারনা না হেসে তিনি আং जों বর্ণ সানায় এবং আগামী দিনও जों চিনি যারা তিনি চিনি অর 27টা ফ্যামিলি 30 জন আমরা এফআইআর খাইকে 27টা অলরেডি 3 জন রম কিকা তাই 27 জন তং হলদে চিনি ফ্যামিলি না অর কবাংমা প্রেগনেন্ট লেডি তঙ্গ কবাংমা কলেজে পড়নানি হাজবেন্ড তঙ্গ কবাংমা চিনি অর তিনি বুফা তঙ্গ বরক ঠিক মতে বরন কোন এডুকেট বরন সার্ভিস তিনি বরন মায়াঙ্গি তঙ্গ স্কুল থাংমায়াঙ্গি তঙ্গ কবাংমা সিকিউরিটি প্রবলেম গি তঙ্গ আমতি সালাইকেছেন itu ang sanamu sungguh jara om hai samungo jori to tongnai jara culprit जों bono romi jakhon kaine hese ar jodio wan sog no ti pramothon jodom dikhe domon khaiman kangke ob kun dino সম্ভব এবং जों kun dino tamne bono जों kun dino siring tongla yakari riglak আর যদি পুলিশ প্রশাসন ob ঠিক মতো জন্য একে जों কিন্তু পুলিশ প্রশাসন जों ইয়াকারিয়া এবং চিনি জনসাধারণ লগে जों tongo আর পুলিশ প্রশাসন ang sanamu sung illegal migrants ase হাজার হাজার হাবি tongmane ase bangladesh or habi tongmane অবকে বড় কাশ্মীর মাংলা কিন অবকে বড় চিনি তো খাই মাংলা অর কোন একটা না কোন ইস্যু করি না একটা চক্রান্ত খাই মানে কে বড় হর থুচাই খাই না বড় গুড়ি তংমান তারপর সম্পূর্ণ চিনি প্রশাসনিক ফেলুর সম্পূর্ণ যে পুলিশ প্রশাসনিক ফেলুর অবশ্য মুচা খাইছে ও আশ্রম বাড়িও ফাইনুকা এবং রাজ্যনি যত প্রশাসন সংবানসগ ফেলুর হয়েছে আনবগনো তিনি চং यार हालो ने नरक जातो सरकार आतो amani bagai dol tabo bagai lai nor bosau tabo marom nai bor bosau marom nai oti brasar hungai bo jagao thani sogoi tong tabo no bai wan na ri obku tiprasa wansani kun koge culprit is culprit doshi মানে দোষী নো আর যদিও দোষী নো রমি দং হাকে চিন কোন আপত্তি করে আর যে উইদাউট ইনভেস্টিগেশন নং বনো বাকে জেল দায়িত্ব নেবা আর আসাও প্রমাণ তং যারো অব বড় থাঙ্গি যে থাঙ্গি বুই খবর না কোন প্রমাণটা তং নিয়াগো বা পুলিশে কোন প্রমাণটা তং বনো বাকে মানেবা কাজে অব চক্রান্ত ভাবে একদম খাই জায়গায় তোমার স্রাই স্রাই হয়েছে আর নক সাইমান অর কোনো টিপ্রাসা ওয়ানসা কোন কোন রে ইয়ার নে কোন কক করে যারা চক্রান্ত খাইনাই বড় খাইন তনে অমহাইনো অমহাইকেন টিপ্রা যাও 70-72 বছর जों ডিপ্রাই বই দঙ্গ সিপিএম অমহাইকেনো ডিপ্রাই চন ডিভাইড খাইনো 35 বছর সরকার চালান খাইছে অবশ্য তিনিন ক গেবো ফ্রম দ্য বিগিনিং অমন চন চক্রান্ত খাই দঙ্গ কিন্তু চক্রান্ত जों তাকলাই দি এবং চক্রান্ত जों কয়া जों থানসা তংনাই হাইছে जों বুবাগান লগেনো जों তংনাই এবং আগামী দিনে जों थानजाखान जों फाइट खायनाय जन जेसेकपन ब्रक केस रतो जेसेकपन जन को खायतो टर्चर खायतो जों याहार को खायस एसडीबी बाइकक सलमान या गलो बाहाय कक याफार जागा नर जोंना दे एसडीबी कक सालायका जे आइन तो आइन खायनाय थिं दङ जों चिन उकिल दङ जों बचने एसुर खायका अम कासार कक जारा अर कोनो चिनि बरै बसारक इनसिक्योर जदि दङ खांके बरनो सिकिउरिटी मारिनाय आर बसका ल एन्ड अर्डर न बसका ल एन्ड अर्डर न পিস তনানি বগে বিনি একটা রেসপন্সিবিলিটি দङ বা একটা পিস মিটিং কাছে মা খাইনাই जों মব সালাইকা গব গসেনাকা এবং তাই চিন বনো কোন টর্চার মা খায়া বড় গসেনাকা जों সালামিয়া গলো দেন আফটার দ্যাট जों কোড थाङै যে খাইনাंगमनि जों चिन पार्टी गथ हयतो जों खाइनाय तागा कक्साल जे ताबो 30टा फैमिली नुखुंनि जे चलारो केस प्राइस दन तामने एरेनो बिरो बाय ताबो बरने नुखुंगो आजि मुकरे चालानि करे माइकरे যে অবহায়কনে বসা কলেজ অগমা থাঙ্গিয়া বরনি যে সিকিউরিটি নি বিসঙ্গ তাই বরনি সামুনি বিসঙ্গ অব নরনি খাতির অগ কোন বরনি সাইজক ফাইজানাই বা বিজেপি খাতির নর সাইজক ফাইদিন সামনে মত नारि एक्चुअली अमति कुनिया बीजेपी मथाय जों जेसेक मानसाक चिनि पार्टीनि हिसाबै जों बरनो खायनाय जे जों मामानि जों चुबानाय बानि कोर्टनि बेपार मेटार तंखौ जों चिन पार्टीनि जों नायजोंनाय एवं चामंग नमु जेसेक मानसा जों चुबानाय अब पार्टी गतबानि जों खायजोंनाय ताबो जेओ नगनि चेयारमेननि बनि लग बाहाय बाहाय एसडीपी नि थानिके नरक फिटारै बाहाय एसडीपी के नरक एश्योरेंस जों मनो साका जे खरबानि मुंगै एफआईआर अलरेडी लॉन्च बरनो इमीडिएटली एक्शन मानानाय इमीडिएटली अरेस्ट मा खायने कार अब पूरा एविडेंस अटेम्प्ट टू रेप हनीमान ओजगा अटेम्प्ट टू मर्डर बेपन नतंगो बेनि विथ आर्म्स बायनो और फाइ अटैक खाइपेके अब ततन प्रमाण एवं बेनि जे जारा जे बुजाकनाय बर्तिनि स्टेटमेंट दै दं एकदम गर तो कोनो खख होय करे एसडीपी তিনি রুতুগৈ দङ এবং আগামী দিনে কয়েকদিন বিসঙ্গ যেসব মানসা বলবো না